खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। हम मुकाशफा की किताब में से कलीसियाओं को स्टडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त चर्च को उतना खतरा बाहर से नहीं जितना अंदर से है। चर्च की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि कलीसिया यूनानी का लफ्ज है, चर्च अंग्रेजी का लफ्ज है। ओके, अबरानी और यूनानी में कई अलकाब और अल्फाज हैं, जिसमें से प्रोमिनेंट या अहम डेफिनेशन है कि कलीसिया ईमानदारों की जमात है जो यीशु मसीह के खून से धुली हुई पाक कलीसिया, पाक जमात जो यीशु के जलाल के लिए, यीशु की ऑनर के वसीले से खुदा बाप के जलाल के लिए वक्फ है, अलग है और दुनिया में उसके नाम को जलाल दे रही है और ऑनर दे रही है। यही जमात कलीसिया कहलाती है। हालेलुया। इसको मुकद्दसों की जमात, शाही काहिनों का फिरका, बरगजीदा नस्ल, जेनरेशन, ऐसी नस्ल जो बरगजीदा है, बरगजीदा कौम, बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, दैट आर आवर टाइटल। ये कलीसिया के अलकाब हैं, बहुत से और भी हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, चर्च क्या है। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद हम परगमन की कलीसिया की स्टडी कर रहे थे लास्ट संडे, और काफी चीजें हम इसमें से कवर कर गए थे। अभी आज जो बाकी हैं वो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 12 आयत से आप निकाल लें, अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें ताकि आप तलावत में शामिल हों। इफ़ यू हैव अ मोबाइल डिजिटल, उसके ऊपर आपके पास बाइबल है तो खोल लें और पूरी तवज्जो से सुने अगर नहीं है। और 12वीं आयत में लिखा है, और परगमन की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिखवाने वाला खुद यीशु है जो मुर्दों में से जिंदा होकर कलीसियाओं के अंदर है, और खुद यीशु ये बातें लिखवा रहा है। परगमन ये तुर्की, प्रेजेंट टर्की, उसकी कलीसिया के फरिश्ते को यानी पास्टर को या लीडर को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है। यीशु के पास सेकंड कमिंग जब होगी तो बहुत सारी कलीसियाओं का यीशु का सामना करना पड़ेगा। और ये हमने बड़ी डिटेल से बात की थी कि 2 धारी तेज तलवार बेसिकली यीशु बतौर जज, बतौर मुंसिफ चर्च की सफाई करेगा, गुनाह को निकालेगा बीच में से। मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है, चर्च को कह रहा है, और मेरे नाम पर कायम रहता है। मैं ये जानता हूं कि तू कहां रहता है, तेरे इर्द गिर्द का माहौल कैसा है ये मैं जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में रहता है, जो हम पिछली दफा डिस्कशन कर चुके हैं। और जिन दिनों में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, ये भी मैं जानता हूं कि तू कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद एंतिपास तुम में से उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है। ये भी मैंने बताया था कि ये एक सूरमा था जो इस जगह पर इस कलीसिया में मौजूद था, और स्कॉलर्स कई सोचते हैं कि ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर था। तो जब लोग इससे इलाज करवाने आते थे तो ये साथ साथ बशारत करता था, लोगों को मसीह के बारे बताता था, उनको कहता था कि कैसर खुदा नहीं है, कैसर बादशाह नहीं है, यीशु बादशाह है, यीशु ही तुम्हें बाप खुदा से मिलाएगा, खुदा जो यहोवा है उसके अलावा और कोई खुदा नहीं। ये एवेंजलिज्म करता था, लिहाजा ये पकड़ा गया, इसको रेस्ट किया गया और इस पर जो बगावत है उसका केस किया गया और इसको सजा दी गई कि इसको एक पीतल के बैल के अंदर जिंदा डाला गया
اور نیچے آگ جلا کر اس کو زندہ کو روسٹ کر دیا گیا تاکہ دوسرے جان جائیں کہ جو یسوع مسیح کو خداوند کہے گا یا بادشاہ کہے گا اس کا یہی حال ہوگا. لیکن بائبل میں یسوع نے اس کا نام لکھوایا ہے اینتیپاس کا. یہ میرا وہ بندہ تھا جو میرے نام کی خاطر ایک ایسی جگہ پر شہید ہوا جہاں خود ابلیس رہتا تھا, ایمپرر رہتا تھا, شہنشاہ رہتا تھا, بت تھے چاروں طرف, اور منع تھا کہ کوئی یسوع کو خدا نہیں کہہ سکتا, کوئی یسوع کو بادشاہ نہیں کہہ سکتا. صرف ایک ہی بادشاہ ہے اور وہ روم کا جو کیسر ہے وہی بادشاہ ہے. اس کے علاوہ جو کہے گا اس کو اسی طرح مارا جائے گا یا شیروں کے آگے ڈالا جائے گا. یسوع نے اس کا ذکر کیا کہ جہاں شیطان رہتا ہے ان دنوں میں بھی تو مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا. پریز گاڈ. دیٹ واز ویری پازیٹیو اور انکریجنگ گفتگو, اور ہمیں بھی اس میں سے سیکھنا ہے جو ہم نے بہت سی باتیں پچھلی دفعہ کی تھی. 14ویں آیت میں بھی لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے, کمپلین ہے مجھے. یسوع خود کہہ رہا ہے چرچ کو, اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں. چرچ کے اندر بعض لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو بلام کی تعلیم کو مانتے ہیں, جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی, باقاعدہ ایجوکیٹ کیا کہ بتوں کی قربانیاں کھائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بشک بتوں کی قربانیاں کھائیں, آپ چاہے کوئی بھی قربانی کھائیں, آپ مندروں میں چلے جائیں, آپ درباروں پہ چلے جائیں, جہاں جہاں بھی کوئی بکتا ہے یا دیتے ہیں کھائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ نہیں ہوتا. جو دے کھا پی جائیں, آپ کرسچن ہیں. یہ غلط ٹیچنگ اندر تھی چرچ کے. اوکے, اور پھر حرام کاری کریں جیسے بلام نے بلک کو کہا تھا کہ موابی عورتیں ان میں بھیجو, خوبصورت عورتیں ان کو متعارف کراؤ, کیونکہ ان کا خدا حرام کاری اور زنا کاری کو پسند نہیں کرتا. اگر یہ کر گئے, اگر ان عورتوں نے ان کو جیت لیا یا مردوں نے جیت لیا تو ان کا خدا ان پر ناراض ہو جائے گا اور ان کا خدا خود ان کو مار دے گا. ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 24 سے 25 ہزار لوگ مارے گئے, کیونکہ اسرائیل کے اندر جب یہ عورتیں گئیں تو انہوں نے ان کو کھینچا, انہوں نے ان سے شادیاں کی, ان کو اپنی گرل فرینڈ بنایا, اپنی ساتھ عشق لڑائے, اور وہ عورتیں ان کو غیر معبودوں تک لے گئیں, اور بالآخر خدا نے اسرائیل میں ایسی بیماری بھیجی, ایسی ایک ایپیڈیمک داخل ہوئی کہ بندے کھڑے کھڑے مارے جا رہے تھے, اور 1000 اسرائیلی مارے گئے. لیکن یسوع کہہ رہا ہے کہ یہی ٹیچنگ اب چرچ میں ہے, گرجے کے اندر یہ تعلیمات ہیں. بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. یہ بڑی ڈیٹیل سے ہم پچھلے سنڈے ان پر ہم نے بات کی تھی کہ اب موابی عورتیں کہاں ہیں, اب کس طرح گرجے کو ستیہ ناش کر رہی ہیں, اور چرچ کو کس کس خطرات سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک بدعت تھی جس کا ذکر یسوع نے کیا. دوسری بدعت جو آج ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک طریقے سے موو ہو رہی تھی, اور وہ کیا تھی؟ 15ویں آیت سنیں. یہاں لکھا ہے چنانچہ تیرے ہاں بھی, پرگمن کی کلیسیا, تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح, جس طرح بلام کی تعلیم ہے, اسی طرح نکولیوں کی تعلیم کے ماننے والے بھی موجود ہیں. یہ بھی ایک ٹیچنگ ہے. میں چاہتا ہوں میں اس پہ آپ کو بتاؤں آج, پھر آگے ہم موو ہوں گے. یہ نکولیو, یہ نکلوس تھا. اس کا ذکر اعمال کی کتاب 6 باب میں ہے. یہ ڈیکن تھا, یہ بندہ ڈیکن تھا, یہ خادم آدمی تھا, لیکن اس کے اندر شیطان سما گیا. اس نے گرجے کے اندر تعلیم دینا شروع کر دی, اور تعلیم نکولیٹی, اس کا نام تھا نکلوس.
इसने कहा कि जो नजात है ये फजल से है। हम भी कहते हैं नजात फजल से है, लेकिन फजल जो है ये तुझे गारंटी देता है, तुझे अश्योरेंस देता है कि तू अपने बदन से जितने मर्जी गुनाह कर ले, जैसे मर्जी गुनाह कर ले, तेरी नजात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू सेव्ड का सेव्ड है, तेरी जिंदगी बची हुई है। जिसका मतलब यह है कि फजल जो है, जब हम फजल कहते हैं, ये तालीम ये दे रहे थे कि फजल का मतलब है कि तू गुनाह की जिंदगी गुजार सकता है। तेरी जिंदगी के अंदर हरामकारी जैसे गुनाह अगर पाए भी जाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, कोई फर्क की बात नहीं। फजल तुझे माफ करता है, फजल तेरी जिंदगी को गुनाह की ताकतों के बावजूद बचा लेता है। ये निकोलीन की तालीम थी जो चर्च के अंदर जारी थी, और ये कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए लोगों को खड़े थे। क्योंकि परगमन में मैंने बताया कि एक तो बुत परस्ती थी, ओके, और बुत परस्ती में ये एक तालीम क्या देते थे कि तू निजात याफ्ता है, तूने बपतिस्मा लिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है अगर हम मंदिर में चले भी जाएंगे तो? क्या फर्क पड़ता है अगर तूने कोई गंदी मूवी देख ली है, हरामकारी कर ली है, बदी कर भी ली है, तो क्या फर्क पड़ता है? तेरी रूह सेव्ड है, तेरी रूह नजात याफ्ता है, तो कुछ भी हो जाए तेरी जिंदगी जो है वो किसी भी तरह जहन्नम में नहीं जाएगी। ये वाली टीचिंग जो है ये निकोलेटियन दे रहे थे, जो ये तालीम दे रहे थे कि साल्वेशन जो है, निजात जो है, तौबा के बगैर भी हो सकती है। जैसे आज भी चर्च के अंदर जब कई गुनाह करते हैं और साथ ही जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, और गुनाह करते रहते हैं, गुनाह की जिंदगी में मसलसल बढ़ते रहते हैं, और अपनी क्रिश्चियन वैल्यूज जो हैं, जो पाकीज़गी है, होलीनेस है, इसको चैलेंज कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा धोखा था जो चर्च के अंदर से चर्च को खोखला करता जा रहा था। ये खतरनाक टीचिंग थी। इसके साथ अगर हम यहूदा का खत निकालें और पहला बाब, तो यहूदा का खत का जो मुसन्नफ था वो भी इसी बिद्दत को फेस कर रहा था, जिसको हम कहते हैं एंटीनोमिनिज्म। एंटी का मतलब है मुखालफत, नोमोस का मतलब है लॉ, यानी शरीयत की मुखालफत। शरीयत खत्म हो गई है, अब शरीयत का हम पर अतलाक नहीं। आपने कई दफा ऐसे सरमन भी सुने होंगे जब लोग कहते हैं कि शरीयत खत्म हो गई, हम फजल के नीचे हैं। तो फजल के नीचे होने का मतलब यह है कि जो 10 हुक्म है या जो अखलाकी शरीयत है, क्या वो आपकी जिंदगी में खत्म हो गई है? हरगिज नहीं। 3 किस्म के लॉ थे शरीयत: अखलाकी शरीयत, माशरती शरीयत, रसूमाती शरीयत, जो रस्मों के साथ कनेक्टेड थी यहूदियों में, वो खत्म हुई। जो सोशल या सिविल लॉ था वो अपने अपने मुल्कों के ताबे रहे, बाइबल कहती है। लेकिन जो अखलाकी शरीयत है वो एज इट इज इंप्लीमेंटेड थी। लेकिन ये कह रहे थे कि शरीयत खत्म हो गई है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं, हम जो चाहें कर सकते हैं। इन्होंने तलाक को भी लीगल करार दिया। अज़दवाजी जिंदगी में इन्होंने जो निकोलेटियंस थे, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कौन सा लॉ के नीचे हैं, अगर तेरी नहीं बनती तो तू दूसरी शादी कर ले, तू 2-2, 3-3 शादियां भी कर सकता है। यह तालीम गिरजे के अंदर मौजूद थी, जिसको यीशु कह रहा है कि मुझे तुझसे शिकायत है। यहूदा का खत पहला बाप निकालें, और यहां पर यहूदा लिखता है 4 आयत के अंदर, क्योंकि पहला बाप 4 आयत, यहूदा का खत एक ही बाप है। क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं। कैसे आ मिले हैं?
چپکے سے جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانے میں پیشتر سے لکھا گیا تھا. یہ بے دین ہیں. پہلے تو یہ دیکھیں یہ کون ہے؟ بے دین ہیں. انہوں نے کوئی دین نہیں, یہ کوئی کرسچن نہیں. نمبر 2, ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں. ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں. یہ چپکے سے آ ملے ہیں, ہے نا. کوئی بھی آ کے تانوں کیسا کی ہو گیا, خیر ہے کچھ بھی نہیں, کی ہو گیا تھے, ہے نا. لو جی میں نے گوشت نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ کی ہو گیا تھے, کی ہو گیا. لیکن چپکے سے ملے ہوئے, اندر ہی اندر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ملیں گے اور آپ کو ایز اے کرسچن یہ کہیں گے کہ دس میں کرسچن نہیں, میرے تے فضل ہویا ہے, تیرے تے بھی فضل ہویا ہے. لیکن خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالا, حرام کاری کی تعلیم دی, اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں. ہمارے واحد مالک یسوع مسیح کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. عزیزو, یہ تعلیم چرچ کے اندر آج بھی پائی جاتی ہے. یہ تعلیم اخلاقی قدروں کو ڈیمیج کرتی ہے. یہ ہماری مورل ویلیوز کو ڈیمیج کرتی ہے. 10 حکموں کی جو آگے مبارک بادیوں میں تفسیر ہے اس کو چیلنج کرتی ہے. انہوں نے اجازت دی کہ فضل کا مطلب ہے بھرپور گناہ کریں. جیسے پولس رومیو کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ کیا ہم اس لیے گناہ کریں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ آگے کہتا ہے ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. یہ آپ کو غلط تعلیم دی ہے کسی نے. کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. عزیزو, جب آپ گناہ سے کمپرومائز کریں گے, اس گرجے میں یہی پرابلم ہے. یہ مکس ہو رہے ہیں. انہوں نے دنیا کو گرجے کے اندر لے لیا ہے. ایمانداروں کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ دنیا کے ساتھ مکس اپ ہو رہا ہے, اور بعد میں بیٹھ کے کہتے ہیں تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. فضل ایک سپر نیچرل بلیسنگ کا نام ہے. فضل کا مطلب ہے تیری زندگی کے اندر خدا کی زندگی ایک گفٹ کے طور پر ان ڈیزرونگ, حالانکہ تو ڈیزرو نہیں کرتا تھا, لیکن خدا کی زندگی یسوع کے وسیلے سے, پاکرو کے وسیلے سے تیری زندگی کے اندر شامل ہوئی ہے, اور تجھے گناہوں سے چھٹکارا دے کر تیرے اندر خدا نے نیا دل لگایا ہے, تیرے باطن کے اندر اپنی روح ڈالی ہے, اور اپنے آئین تیرے دل کی تختیوں پر لکھے ہیں, اور تجھے چلتی پھرتی ہیکل بنایا ہے, اور خدا تجھ میں سکونت کرتا ہے. اس لیے تم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہو, اور خداوند تمہارا خدا اور منجی یسوع مسیح ہے. تم کس طرح ناپاکیوں میں جا سکتے ہو؟ This is called a church. انہوں نے مسیحی شادیاں ڈیمیج کی. آج بھی دیکھیں بہت سارے کرسچنز, بہت سارے, تھوڑے نہیں, اب تو لا تعداد ہیں. ایون کہ ہائی کورٹ کے جج نے کہا, ہائی کورٹ کے ایک مسیحی طلاق کا کیس تھا, اور جج نے ان سے پوچھا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ نکاح تم گرجے میں کرتے ہو اور طلاق لینے کورٹ میں آ جاتے ہو. وہ کہتا مجھے کیا پتا کہ آپ کی بائبل کیا کہتی ہے, میں تو ایک نان کرسچن جج ہوں, مجھے آپ کے دین کا نہیں پتا. لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ کیا آپ کا گرجا آپ کو طلاق نہیں دلاتا؟ ساڑھے تے لوڈ پائی جاندے. لوگوں نے, ہمارے مسیحیوں نے, یہ دوسری شادی کرنا تو رسم بن گئی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا, کوئی چکر نہیں. نال ہی پاویں بھی کہندے ہون کوئی نہیں تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. اے نکولیٹین نے, اے بلام دی تعلیم ہے, یہ نکولیٹین ٹیچنگز ہے, جس پر یسوع نے کہا کہ تیرا تو میں حساب ٹھیک کروں گا, آ کر میں تجھے 2 دھاری تیز تلوار سے
मैं खुद तेरा ऑपरेशन करूंगा और खुद तुझे नापाकियों को तुझे गिरजे से निकालूंगा। जब मैं आऊंगा तो जरूर गिरजे की अदालत होगी, लेकिन जब तक मैं नहीं आता खुदा ने कहा अपना मेरा कलाम सुनाओ, ताकि खुदा का कलाम बांध बांध और गूदे गूदे को चीरता हुआ गुजरता चला जाए और दिलों और ख्यालों को चेक करता जाए, ताकि इससे पहले कि वो होलनाक दिन आए तौबा कर और वापस आ, वरना खुदा तेरे चिरागदान हटा देगा, खुदा तेरा परगमन की तरह कलीसिया खत्म कर देगा। बड़े ध्यान से सुने, ये तालीम निकोलेटियन दे रहे थे, जिसका जिक्र इफसियों की कलीसिया में भी हमने पढ़ा था। इफसियों की कलीसिया में भी, अगर पीछे हम जब इफसस की कलीसिया पढ़ रहे थे दूसरे बाब में, तो वहां पर यीशु कहता ना कि मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा। आगे कहता है अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से नफरत रखता है। इस गिरजे, ये गिरजा ठीक था, ये इस तालीम से नफरत करते थे। आगे लिखा है जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। लेकिन परगमन क्या कर रहा है? परगमन के अंदर तो ये टीचिंग दे रहे हैं, ये तालीम दे रहे हैं कि टिकटॉक देखना कोई बुरी गल नहीं, बल्कि तुसी अपनी बीवी ना टिकटॉक बना, तू अपनी बीवी ना इंडिया दे गीत चला चला के चढ़ाई जा, तेरे व्यूअर्स वधणगे, तेनू पैसा चाहिदा है। तू छड्ड बेगम नू, तेरी बेगम नू केड़ा किसी ने वेख्या? ओ तू छड्ड, तू अपनी कुड़ी दे नाल टिकटॉक बना हैं और पैसा कमा। ऐसे ऐसी बहुदा टिकटॉक क्रिश्चियन बनाते हैं। बंदा पूछे इन्हां नू ये तालीम दिती किने आ? ये गिरजा आ, ये ईमानदारां दी जमात आ, ये शाही कायनात दा फिरका है या लूसीफर दा फिरका है ना? ऐसी ऐसी मसीही गालां कढ़दे ने, ओ भी जिनसी। कदी गाल चलो कढ़नी तो नहीं, पर सुन तो बंदा धक्के नहीं जाता, क्योंकि निके निके न्याणे कढ़ते फिरते। लेकिन सुन के ते जरा एनालिसिस करो कि क्या महारत ना, और क्या बंदे बच्चे दा तजर्बा है, और क्या बच्चे दी नॉलेज है, और क्या बच्चा माहिर जिनसियात है कि ऐसी ऐसी कमाल दी गल कर रहा है, जेड़ा शायद सुन के तुसी हैरान हो जाओ। हुण अगला सवाल, ये तालीम बच्चियां नू किने दिती? असी ते आने दसेगी सच्चाई रब दी उन्हां नू की। हाँ तो जमे तुसा ही ने, असी ते अपने जमे, तुसी जमे ने, तुसी ध्यान मारो अपने न्याणियां ते। ये तो नहीं कि सियाणी हथी अम्मा अब्बा ही निकोलेटियन बन के बैठा होए, घर च गुलाम बन के बैठा होए, अब्बा आप भावें पोर्नोग्राफी वेंदा होए, ला दियो चैनल जरा मेरे ते कमरे जो निकल जाओ सारे। सियाणे वेंदे ने, क्रिश्चियन देखते हैं, मुआबी औरतें उनको इंटरनेट पर मिलती हैं। निकोलेटियन जैसे खादम, निकोलेटियन जैसे बिशप, निकोलेटियन जैसे डीकन, निकोलेटियन जैसे लोग चर्च के अंदर लोगों को गुनाह कराने की तहरीक देते हैं, तो वो तो कह देते ने तेरा फजल मेरे लिए काफी है। पता नहीं एक दफा खतून थी, उसने 2-4 गालां कढ़ के ते बाद च आंदी कोई नहीं असी फजल दे थल्ले आ। मैं क्या 2-4 होर कढ़ लो, फिर भी फजल दे थल्ले आ। छेती बंद कर दी थी तुसी। ये गिरजा, ऐसा गिरजा, ये क्या, ये चर्च है? ये तो पोल्यूटेड कलीसिया है, ये तो पोल्यूटेड है। आपको चर्च में एक और डेफिनेशन आपको चर्च की दिखाता हूं, कलीसिया क्या है। हिजकियल की किताब निकालें, 16 बाब 8 आयत। पहले तो सानू अपना पता होना चाहिए कि मैं कौन हाँ। मैं पिछली दफा भी कहा सी असी दुल्हन हाँ यीशु दी, बाद च ब्याह करो, पहला अपने आप को सैट करो। सुने जरा, हिजकियल की किताब 16 बाब 8 आयत। पुराने अहदनामे की जो कलीसिया है, इजराइल जो है, खुदा उसको क्या कहता है, यहोवा खुदा क्या बोलता है? लिखा है फिर मैंने तेरी तरफ गुजर किया। किसकी तरफ? इजराइल को कह रहा है खुदा। तुझ पर नजर की, यहूदियों को कह रहा है। क्या देखता हूं कि तू इश्क अंगेज उम्र में पहुंच गई है। यानी तेरे ना हुण वक्त आ गया है कि खुदा दी एक रूहानी इंटीमेसी हो। जिवें मियां बीवी मिलते ने, इस तरह हुण तेरा खुदा तेरे नाल एक बदन हो जाए। लिखा है तू इश्क अंगेज उम्र को पहुंच गई है,
बस मैंने, यहोवा खुदा कह रहा है चर्च को पुराने अहदनामा का, बस मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया और तेरी बरहनगी को छुपाया, खुदा कह रहा है। अब सुनने की बात है, बड़े ध्यान ना सुनो, क्योंकि यहूदियां ने भी एहो ही हरकत की थी जेड़ा हुण गिरजा करन दिया। वो खुदा कहता है तेरे नंगेपन को मैंने छुपाया, मैं जो मुर्दा था मेरा बेटा आया तुझे बचाने, तू तो नंगेपन में थी, तू तो खुदा की तरफ से लिबास जो है सदाकत का और पकीजगी का तुझसे छीन लिया गया था। तो उन्होंने कहा था ना आदम 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 सामने आ, कहता नहीं हम नंगे हैं। उसने कहा तुझे किसने कहा तू नंगा है? हाउ टेल यू, हु टोल्ड यू, तुझे कैसे पता चला तू नंगा है, जबकि तू तो नंगा नहीं था, तू तो जलाल के लिबास में कवर्ड था, तू खुदा की हजूरी में कवर्ड था, तुझे तो इस किस्म के अहसास ही नहीं थे, फिर तुझे कैसे पता चला कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया जिसका मैंने तुझे मना किया था? खुदावंद, मैंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की है। देख रहे हैं आप? तो चर्च, जब तक यीशु का खून तेरे नंगेपन को, जो गुनाह की वजह से है, जो तरीकी की वजह से है, जो बदियों और बदकारियों की वजह से है, जो जहन्नम के लिए है, यीशु मसीह का खून जब तुझ पर बहाया जाता है तो बाइबल में लिखा है जिस तरह मैंने यहूदियों को भी बचाया इसी तरह मैं तुझे भी बचाने के लिए आया हूं, ताकि तेरा नंगापन दूर करूं और तू मेरी दुल्हन बन जाए और मैं तेरा दुल्हा बन जाऊं। आगे सुने सुने, बड़े ध्यान से सुने। लिखा है तुझ पर फैलाया और तेरी बरनगी को छुपाया। अब सुनने की बात है, और कसम खाकर तुझसे अहद बांधा। इनू अंडरलाइन कर लेना चाहिए तानू कि मसीही शादी ते यहूदियां दी खुदा ना शादी, खुदा खुद शादी के बीच में अहद में कह रहा है कि मैंने कसम खाकर तुझसे अहद बांधा। खुदावंद खुदा फरमाता है और तू मेरी हो गई। देख रहे हैं यहूदियों के साथ खुदा का तलक देख रहे हैं, ये जीव के साथ। फिर खुदा ने कहा तू कैसे बुतों की प्रस्तुत कर सकता है, तू कैसे गैर कौमों की तरफ जा सकती है, तू मेरी दुल्हन है, तू निकोलेटियन जैसी गंदी तालीम पाकर फाहिश काम कैसे कर सकती है, तू बियाबान के अंदर मुआबी औरतों के साथ कैसे जा सकती है, तेरा मेरा तो अहद का रिश्ता है, मैंने कसम खाई है तेरे लिए, लेकिन तू बागी हो गई, तूने छोड़ा मुझे, मैंने नहीं छोड़ा, तुमने छोड़ा। तो निकोलेटियन क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या छड़ देते थे, परा दफा करो, छड़ देता है, तेनू रख के करना भी की, 2 साल हो गए ने, तेरे जो बच्चा ही पैदा नहीं होया। अच्छा जी, ते फिर हुण तू घर जा, मैं अपने मुंडे दा दूजा करावांगी। ये निकोलेटियन सस खलोती, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਹਿਦ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ? ਕਿਸੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੂੰ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਯਿਸੂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, मैं तुझे तेज तलवार से देखा ना, बस जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है वो फरमाता है मैं तुझे जानता हूं, मैं तेनू जानना तू की शै आ, जो तू टिकटॉक वेना मैं उदो तेरे नाल होना, तू मैनू भी विखाना, मैं तुझे जो तू सिगटा पीना ना, हुण वेखो दुल्हा पा के ते दुल्हन बाहर जनाब केटू की सिगट पींदी होए, है ना, क्या बात। खुदा आंदा तेरे नाल मेरा अहद दा रिश्ता है, ते दुल्हन वेखो भजी फिरदी गालां कढदी, दुल्हन आपस च भी 3-3 4-4 करा के बैठी। ये केड़ी तलीम है? ये गिरजा अंदरों खोखला होण डिया है कि बाहरों होण डिया है? बाहर दे बंदे जज कहता है यार मैं तो क्रिश्चियन हूं भी नहीं है, ये तुसीं तलाकां दा की तमाशा लाया तुसां, इत्थे आ जांदे जी, है ना, दसो तुहाडा कोई पादरी बुलाइए, सानू ते आप नहीं समझ आउण डई। एक आंदा जी मसीहां च तलाक नहीं हो सकती, दूजा आंदा हो सकती, कोर्ट डिस्टर्ब है। तो जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट समान ते आ, जिन्हें समान तो फैसला जारी किया है, साडे को फैसला ऑलरेडी पादरियों को आ गया है कि जिसे मैंने जोड़ा
ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਰੱਬ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸੇ ਮੈਨੇ ਜੋੜਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਲੈ ਘਰ ਜਾ, ਹੁਕਮ ਇਮਤਨਾਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਮੁਜਰਮ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਜੇ, ਆਏਂਗੇ ਕਾਬੂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਰਜਾ ਪੜਨ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। तेरा कसम खाकर, सुने, कसम खाकर तुझसे अहद बांधा, खुदावंद खुदा फरमाता है तू मेरी हो गई। इफ्सियों 5 बाब 25 से 27 आयत देखें। इफ्सियों 5 25 से 27 आयत पौलुस रसूल क्या कहता है। नए अहदनामे में भी हमें देखना चाहिए, वरना निकोलेटियन 4.5 चफेरे बैठे हैं, लेकिन चुपके से अंदर आए हुए हैं, चुपके से, और खुदा की शावत परस्ती को अजीजों प्लीज अंडरस्टैंड करें। अभी मैं रिसेंटली एक खानदान की काउंसलिंग कर रहा था, रहनुमाई कर रहा था। वो बेटी एक मुश्किल में, उसकी औलाद अभी नहीं हुई, पूरा खानदान मुंडे दांदा है कि चल तू भी रह ते तेरी छोटी भैन दे नाल एदा कर देने आ विआह, तुसीं दोवें भैणां ही रवो कट्ठियां। चंगा भला क्रिश्चियन खानदान जी जो ये फैसला करना चाह रहा है। और उनकी उस बेटी ने जब मेरे से क्वेश्चन किया तो मैंने उस लड़के को जब कलाम सुनाया, और मैं क्या, रहम कर दो कलीसिया ते, रहम कर दो, साडे ते ही कर दो, हद हो गई तुहाडी। मैं क्या कोई गल करने वाली करो। हालांकि कलाम सुन के एप्रीशिएट कर दे जे, सानू मैसेज करते ने, बल्ले बल्ले क्या कलाम सी जनाब, क्या बात कर छड़ी, फड़ के फैन हो गए तुहाडे, फैन हो गए ने जेड़े छत न लगे ने, घुमाई फिरदे ने, सानू भी घुमाई फिरदे ने ते आप भी घूमी फिरदे ने। चंगा फैन है। मैं क्या शाबाशी तेरे, ते 9वीं क्लास च कुड़ी पढ़दी जे, ते घरदियां ने रिश्ता कला दिता कि छड्डो तुसीं, तुहाडी ये भी वड्डी भी रवे, छोटी भी लै आउने आ। क्या बात, क्या बात। खुदा करे तुहाडे गुरदियां दे विचों दी कलाम नंगे अज दा, तुहाडे फेफड़े साफ होण, तुहाडा दिमाग दे अंदरों निकले तलवार बन के, रहम हो जाए खुदा दे कलीसिया। मैं सही कह रहा है ना, साडे लोग ढीठ हो गए ने। कलाम च लिखिया ना, ढीठ खुदा दी बादशाह दे वारस। उन्हें कहना ए बंदे दा दिमाग खराब है, एवं बोली जाता, विआह तो मैं फिर भी कर लेना। भाई वाधू ने, भाई वाधू ने, जिन्ना मर्जी सुनाओ हैं। तो गीत साढ़े ना उन्हें गाउना मिल के, करने ली लाड़िए तैयारियां, उन्हें कहना भरा जा, मैं पहला उड्डना है। हाँ उड्डना है, तू डाया सारे गिरजे नू डाया है। आगे जरा 5वां बाप, इफ्सियों 5 बाप 25 से 27 आयत सुने। इफ्सियों का खत निकालें और उसका 5 बाप। ये मैं निकोलेटियन का जवाब दे रहा हूं आपको कि निकोलेटियन इस टीचिंग के अगेंस्ट जाते थे गिरजे के अंदर। तो हमें पता तो हो कि हमारी क्या बातें हैं जो चैलेंज की जा रही हैं चर्च के अंदर। 25 आयत में पौलुस रसूल कहता है, ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। ऐ हसबैंड, तेरे तो पहला तेरा हसबैंड कौन है? यीशु। ते यीशु ने तेनू बचाउण लई की कीता? अपनी जान दे दी है। उन्हें तो नहीं तेनू पूछया कि भाई जी तेरे चो रूहानी बच्चे पैदा ना होए ना तो पना जा, मैं होर कर लेना। उन्हें तो नहीं कहा। ऐ शोहरो, जिन्ने भी शोहर बैठे ने सारे गौर न सुनो, ऐ हुण तेरा विआह हो गया, भावें तेनू तेरी बेगम चंगी लगे तो भावें ना लगे, ये तेनू पहला सोचना चाहिए सी। हुण सलीब चुक ते तुरया आ मौत तक। हाँ रहम हो सकता है, लेकिन निकोलेटियन वर्गी तलीम नहीं पाउणी कि कोई आके जनाब पादरी घर बैठा होए तो कहे ये किहड़ी टेंशन है यार, कोई गल नहीं मैं तेरा नवां करा देना, पर इनू कड्डो इथों। अच्छा ये कौन बह गया कि चुपके दे नाल? बल्कि अपने घरां दे विच ना आ पादरी भी सोच समझ के वाड़िया करो। हर पादरी ठीक नहीं जे, और कल्लियां ते ना ही आउण दिओ ते चंगा। कल्ला पादरी वैसे ही खतरनाक। उन्होंने पूछो भाई जी पहली तो गल है तेरा विआह होया, तेरी बीवी किथे, किहड़ी तंजीम दे नाल काम करना? साडे घर जो आन बेटियां ने, बच्चे ने, तुसी आओ बवो, लेकिन 2 बंदे ते होण। कल्ला पादरी बह गया तो मुड़ के कई 2-2 घंटे उठदे ही नहीं। ये निकोलेटियन आया, ये बलाम बड़िया घर च, वो दिल करे तुहाडे कोल बह के टिकटॉक वेंदा जाए। बड़ा खबरदार रहे, एवं नहीं लिखा जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से। हाँ जी, बहुत सारी कलीसियावां सुन रही ने इस टाइम।
ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ کہ بندہ چنگا بھائی لگا ہی ساڑھے چوڑے لاؤن. اچھا جی، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر. دس از لو. اے نو لو آن دین. لو سیکریفیشل ہے. جب میرج ہو گئی، جب شادی ہو گئی، آپ نے عہد میں شمولیت کر لی، پھر خدا کہتا ہے اور اس عہد دے نال میں شامل ہیں، میں بھی یہ دے ویچے ہیں. اوکے. اور آگے لکھا ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ سنیں. ذرا چرچ کو کہہ رہا ہے، یسوع کی تعلیم دے رہا ہے، تاکہ اس کو یعنی کس کو؟ مسیح کی دلہن کو، چرچ کو کلام کے ساتھ جڑا میں پڑھ رہے ہیں پانی سے غسل دے کر. اے ہن غسل ہون ڈیا تہاڈا ساڈا، بلکہ ساڈا ساریاں دا ہون ڈیا ہے نا. اے غسل ہون ڈیا، گندگی نکل رہی ہے اندروں کلام دے نال. غسل دے کر صاف کر کے کیا بنائے؟ مقدس بنائے. اور چرچ کے بارے کیا لکھا ہے؟ تم ایک مقدس قوم ہو. ہیلیلویا. مقدس قوم ہو، پاک، گناہ سے نفرت کرنے والی، نکولیٹین جیسی تعلیمات سے نفرت کرنے والی، صرف یسوع کے لیے پاک ہو. اور آگے سنیں، اور ایسی جلال والی کلیسیا دلہن بنا کر اپنے پاس حاضر کرے. اب سننے والی بات، جس کے بدن میں کوئی داغ نہ ہو. داغ سمجھ دے جے؟ داغ دا مطلب ہے کہ تو کنواری دی کنواری رہ. کسے غیر معبود دے نال رشتے بناؤن دا مطلب حرام کاری ہے. کسے درباراں تے جان دا مطلب حرام کاری ہے. تو میرا بدن ہے، تو نے کوئی گناہ نہیں کرنا، شیطان کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں رکھنا، ورنہ تو زانی کہلائے گی. تیرا میرا رشتہ مقدس رشتہ ہے. اور جس طرح یہوہ خدا پرانے عہد نامے میں بطور دلہا نظر آ رہا ہے، نئے عہد نامے میں یسوع نظر آ رہا ہے. یسوع تیرا دلہا ہے. تیرا بدن اس میں داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو. یہ ہمیں کہہ رہا ہے خداوند، ہمیں. وی آر دا چرچ، یو آر دا چرچ. بے جھری تیرے اندر خداوند یسوع کے ساتھ اور کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے. مت کمپرومائز کر دنیا کے ساتھ. مت کہہ کہ کوئی نہیں، او جی فضل دے تھلے خیر ہے. میرے عزیزو، جنسی ریلیشن صرف شادی کے بعد الاؤ ہے. جنسی ریلیشن شادی سے پہلے پاویں تہاڈی منگنی ہوئی ہے، تسی زنا کاری کیتی ہے. اگر کوئی خادم آ کر یہ کہتا ہے کہ منگنی کے دوران آپ بچہ پیدا کر سکتے ہیں، یہ نکولیٹین ہے، یہ زناکاری کی دعوت دے رہا ہے. خدا اس مقدس سیکرمنٹ میں خود موجود ہے. ہم اس عہد کے اندر، آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے بپتسمہ لیا تھا، بپتسمہ لیا تھا نا، تو بپتسمہ لکھا ہے، پترس کہتا ہے بپتسمے کا مطلب ہے خالص نیت سے مسیح کے تابع ہو جانا. بپتسمے کا کیا مطلب ہے؟ خالص، جینون یس دے نال کس کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے؟ یسوع نا. جویں اسی عہد پڑھ کے اور قسم اٹھا کے پھر اسی آنے ہیں لیاؤ جی ہونا انگوٹھی دے، انگوٹھی منڈے نو آنے ہیں ہون اے ہوئی گلنا دوبارہ پڑھ تے قسم اٹھا. اے انگوٹھی ہون اے نشان ہے کہ تو ایس لڑکی نا اور ایس لڑکے دے نال جنی دیر تک تو زندہ ہے اور جنی دیر تک بھی تسی دنیا تے قائم جے، جب تک تمہیں موت جدا نہ کرے تو اس کو ڈائیورس نہیں کر سکتا. کیا تجھے قبول ہے؟ جی سار قبول ہے. آلا پھڑ گوٹھی پوا تے پاویں کار جا کے کہن لا دے میں مانگ کے آندی مینوں نہیں سمجھ آئی. چلو تسی تے بیچ دیتی، لا بھی دیتی، کوئی گل نہیں. تے خدا جڑا بیچ موجود ہے او دے لئی سونا نواں بناونا مشکل ہے.
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੂਠੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਪਾਈ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਘਰ ਤੋੜੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ है? घर वाले करी जाते हैं, माँ बाप करते हैं, बहन भाई करते हैं, और झूठी तालीम अजीजों देते हैं। मसीही अज़दवाज एक ऐसा साक्रामेंट है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, आप नहीं तोड़ सकते। इसलिए शादी से पहले ही सोचें जितना भी सोचना है, पहले फैसला लें जो भी करना है, बट डोंट डू दैट आफ्टर द मैरिज, यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि खुदा उसमें खुद मौजूद होता है। लेकिन निकोलेटियन ने क्या किया? लिखा है कि निकोलेटियन की तालीम मानने वाले, और आगे लिखा हुआ है, वापस आ जाएं मुकाशफा पे, देख रहे हैं हमारा चर्च की क्या पकीजगी है, पाक दामन कंवारी। पलूस कहता ना, मैंने तुम्हारी मंगनी एक ही शोहर से की है, और आगे लिखता है तुम्हें पाक दामन कंवारी समझ के एक ही शोहर के साथ तुम्हारी मंगनी है, और वो यीशु है। जब वो आ जाएगा फिर वो अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा और वो हमेशा उसके साथ रहेगी, जो पाक दामन कंवारी। आगे कहता है खुदावंद 16वीं आयत में पढ़े, बस तौबा कर। क्या कर? तौबा कर, तौबा कर। इज इट इंपेरेटिव, एक्टिव? ये जो तौबा लफ्ज है ये वर्ब है, ग्रीक में वर्ब है, और हुक्मिया जुमला है, हुक्मिया, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और एक्टिव है। एक्टिव का मतलब है कि ये 100 गालबन 157 एडी की बातें हैं जब जो हम पढ़ रहे हैं, अब 2025 है, यानी परगमन की कलीसिया से लेकर आज तक और जब तक दुनिया है ये वाले हुक्म जारी रहेंगे और इनकी कोई इन हुक्मों को तोड़ नहीं सकता। मैं तुझे हुक्म देता हूं, तौबा कर। क्या कर? तौबा कर। मेटानायो वर्ब है, और इसका मतलब क्या है? टू चेंज ऑफ माइंड, अपनी सोच पाकरू के जोर से बदल दे। तौबा का मतलब है नई जिंदगी, ट्रांसफॉर्म हो जाना। तौबा का मतलब है एक सुपर नेचुरल जिंदगी तेरे अंदर आई है, अब तेरी जिंदगी तेरे मुताबिक नहीं बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक चलना शुरू हो गई है, और तू इस इख्तियार के नीचे है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। जिन्ना मर्जी निकोलेटियन आके कवे तुहाडी मेहरबानी जाओ करो, ऐ तलीम असी सानू बाइबल का पता है, हम अपने चर्च से राबता करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे चीजों को। अजीजों, तौबा कर, चेंज ऑफ माइंड, काउंसलिंग लें, अपने पास्टर से मिलें, अपने अच्छे चर्च को ज्वाइन करें जहां जेन्युइन टीचिंग हो रही है। मेरे अजीजों, हम हाउस ऑफ प्रेयर के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, हमारी ये पॉलिसी है पास्टर सालिक साहब की, मेरी, हम दोनों टीम की, इस गिरजे से सच्चाई का कलाम पेश किया जाएगा और इसमें कोई मिलावट नहीं की जाएगी। हम खुदा के नुमाइंदे खड़े हैं, आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, मेरा नहीं। मैं सिर्फ उसको तशरीह कर रहा हूं, उन लफ्जों को बयान कर रहा हूं जो खुदा ने लिखवाए हुए हैं, और उसने कहा यह हुक्म है, हुक्म कर ऐसे लोगों को तौबा करें। इससे पहले कि मैं आकर तेरा सत्यानाश करूं, मैं तेरे परगमन की तरह सफाई हस्ती से मिटाऊं, तौबा कर। इसलिए मैं भी यही कहूंगा, तौबा करो, माफ कर दो, मत इंतकाम लें, हैं मत। कई तो जान बुझ के आके चुकते ने, है ना, नो 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 नो, माफ नहीं करना, सबक सिखा के छड़ना, है ना। तू चौधरी है, अपनी चुदराहट का ख्याल रख, एक दूजे को पंप कर दे, एक दूजे की कीमत कर दे, और यीशु की तरफ जब आते हैं तो इतने सारिया ही माफियां ले जाते, माफ कर दे, माफ कर दे, है ना, माफ कर दे। यीशु ने तमसील भी सुनाई सी कि एक शख्स पर कुछ रुपया 30 लाख फर्ज करो कर्ज सी, ते ओ खुदा नूं आंदा मैनू माफ कर दे, मोहलत दे दे। उन्हें कहा नहीं तेरे बच्चे विकणगे, तेरी बीवी विकेगी। उन्हें कहा नहीं जी मैनू मोहलत दे दियो, मेरे को कुछ भी नहीं, मैं नहीं ला सकता। लिखा है और मालिक को तरस आया और तरस आकर उसने उसके कर्जे माफ कर दिए। अब जब वो बाहर निकला तो दूसरे बंदे पर को 10 लाख कर्जा था,
اس نے کہا جی ایدا تسی انہیں میرا قرضہ دینا ہے، لے کے انہیں اس کو پکڑا، اس کا گلا گھونٹا اور اس کو کہا تجھے سارا ادا کرنا پڑے گا، جیل میں ڈالا۔ کسی نے جا کے شکایت کر دی کہ اس بندے نے جس کا آپ نے 30 لاکھ قرضہ معاف کیا اس نے اتنا قرضہ معاف، اس نے تو پکڑ کے گلا گھونٹا ہے، مارا ہے۔ خداوند نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ، پکڑا گیا۔ لکھا ہے کیا تجھے واجب نہ تھا جب میں نے تیرے پہ ترس کھا کے تجھے معاف کیا تو تجھے واجب نہ تھا کہ تو بھی جا کر اسی طرح دوسروں کو معاف کرتا؟ کیا تجھ پہ واجب نہیں تھا؟ میری بات سن رہی ہیں؟ سمجھ آ رہی گال دی؟ جب آپ کو سوری کر دیا ہے تو اب آپ بدلہ لینے کی کیوں ڈٹ کے کھڑے ہیں؟ اب کیوں سبق سکھانا چاہتے ہیں؟ اب کیوں انتقام لینا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ سبق سکھانے کی طرف گئے ہوئے ہیں؟ آر یو کرسچنس؟ یو آر ناٹ کرسچنس۔ یہ بھی نکولیٹین دی تعلیم ہے۔ چھڑو جی چھڑو، بہت سارے ریلیشن شپ ختم ہو گئے کرسچنس کے اندر، برباد ہو گئے ہیں۔ ہارڈ ہارٹڈ خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے لیکن تند مزاج بار رہیں گے۔ جب میں نے تیرے پہ ترس کھایا تھا تو تیرے اوپر واجب نہیں تھا؟ جس طرح تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے بالکل اسی طرح تیرے معاف کیے جائیں گے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بات؟ توبہ کر۔ آگے لکھا نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر، دیکھ رہے، اپنے منہ کی تلوار کے ساتھ لڑوں گا، چرچ کے ساتھ میں تیری خود صفائی کراں گا۔ یہ جو لفظ لڑائی ہے نا، یہ یونانی میں جنگ ہے۔ میں تجھے خود سبق سکھاؤں گا۔ بہتر تے اے ہوئی ہے کہ کی کر، توبہ کر، چھڑ دو روڑا، چھوڑ دیں یہ گفتگو کرنی، دعا کرے، معجزے پر یقین رکھیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کی بیٹی کا بچہ پیدا نہیں ہوا تو آپ اپنے لڑکے کو کہہ رہے ہیں دوسری شادی کر لو؟ کوئی بات نہیں، کئی تے بھی پاویں کہہ دین ہون کوئی گل نہیں میرا پتر جنم چ میں جاواں گی تیرے تھاں تے، جویں جنم ماڈل ٹاؤن پارک آ کہ تسی جا کے سیر کرنی ہوتے۔ واہ، گھر تہاڈی مہربانی، یہ نا امی ابیاں نو بھی سکھاؤ، ایک گھر چ بڑے بڑے پٹھے فیصلے کرتے ہیں، بڑے بڑے غلط کام کرتے ہیں، یہ خدا کے کلام سے ہٹ کے فیصلے لیتے ہیں۔ یہ بھی تعلیم ہے جو نکولیٹینز دے رہے تھے چرچ کو۔ آگے لکھا 17ویں آیت میں، جس کے کان ہوں چیک کر لو، چیک کر لو، بولا تو نہیں بندہ کو بیٹھا، بولا ہے تو ساڈا گھر جا کے یوٹیوب والا اچھی آواز نہ لا کے سننا، پر سننا کئیاں نو شیطان نے بولیا کیتا ہے نا، وہ آدھے چھڈ تو اپنے نیانے نہ کھیڈ، یہ گلاں ویسے ہی نہیں سننیاں چاہیے ہے نا، یہ تو تلوار چلن ڈی اندر ساری۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ میں نہیں بولن ڈیا، پاک روح بول رہا ہے، میں خدا کے کلام کے معنی بتا رہا ہوں بس، اور کچھ نہیں۔ آگے لکھا ہے جو غالب آئے، سنے ہونا، جو غالب آئے 3 میجر برکتاں، پہلی پوشیدہ من میں سے دوں گا جو غالب آئے، نمبر 2 ایک سفید پتھر داں گا، نمبر 3 اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ اوکے، پوشیدہ من، وہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ٹیبرنیکل پڑھا تھا، کچھ دماغ سے یاد آیا جو تصویراں وخا کے پڑھ رہے سن، تے من کے برتبان او پاک ترین مقام چ پیس عہد کے صندوق میں، جو یہودیوں کو یاد دلاتا تھا کہ 40 سال تمہارا خدا بیابانوں میں تمہیں مفت کھلاتا رہا اور سنبھالتا رہا، اگر وہ تمہیں 40 سال کھلا سکتا ہے تے تو مندرہ سے جا جا کے اوکھے کھا دیا، تو اتھے جا کے ذلیل کر دیتا میں نے۔ سمجھ آئی گال دی؟ تو کیوں شرابیں پی رہا ہے؟ تو کیوں گندگی لے رہا ہے؟ تو کیوں غلط کام کر رہا ہے؟ کیا تیرا یقین نہیں کہ اسی تے زبور کونے تینوں چنگیاں چیزاں نال او ہے رجاندا، اے پوشیدہ من جے، میں تیرے روٹی پانی تے برکت داں گا، چھڈ کھیڑا درباراں دا، چھڈ کھیڑا اینا بتاں دا، چھڈ کھیڑا موابی عورتاں دا، خداوند کے ساتھ جڑ جا، میں یہوہ یری ہوں، میں تینوں او من کھواواں گا جو تیرے اندر کی تشنگی پوری کر دے گا۔ یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، اور میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری، اور جو مجھے کھائے گا کبھی بھوکا نہیں ہوگا۔ میں تینوں مکاشفہ داں گا ایدا، لیکن جو غالب آئے، دیکھ رہے ہیں جو غالب آئے، نہیں تے تو پکھا مرے گا، تو غربت نہ مرے گا، خدا تیرے کاروبار تے پھٹکار پائے گا، خدا تیرے فائنینسز تباہ کر دے گا،
खुदा तेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, खुदा तुझे गुलाम बना देगा। तू पुशीदा मन की खाना है, तुझे पता ही नहीं। नंबर 2, सफेद पत्थर दूंगा। सफेद पत्थर, परगमन का जब टाइम था तो सफेद पत्थर अदालत, जज जब किसी को बरी करता था गुनाह से, ओके, जुर्म से, एक सफेद पत्थर उस मुल्जम को गिफ्ट किया जाता था। वो पत्थर पकड़ के जब बाहर आता था तो सबको इस बात का ऐलान हो जाता था कि ये वाला मुजरम बाइज्जत बरी कर दिया गया है। हालेलुया। हुण ए पत्थर किन्हां नूं मिलेगा? सानू, ताकि बदरूआं वेखण, दुनिया वेखे, हर वो अबलीसी ताकतां वेखण कि ए पत्थर दा मतलब है यीशु के लहू के वसीले से इसके सब गुनाह माफ कर दिए गए हैं। चर्च, मैं तुझे एक सफेद पत्थर दूंगा जो तेरी विक्ट्री का निशान होगा। और सफेद पत्थर जियाफत में, जो बादशाहों की जियाफत होती थी, उसमें इनविटेशन के लिए भी दिया जाता था। हुण ते कार्ड चलते ने ना या मोबाइल ने, ये पत्थर जिन्हों दिता जाता सी, ये विखा के तुसी बादशाह की जियाफत च जा सकते जे, वरना नहीं जा सकते। ये इस पत्थर की हिस्टरी है। यीशु कहता है इन्हों, जब यीशु अपनी कलीसिया के साथ जियाफत में शरीक होगा तो वो कलीसिया जो सफेद जामे पहने, और ये पत्थर तेनों मैं इनविटेशन के तौर पर दांगा, ते जिदे जिदे हाथ च होएगा ये बर्रे की जियाफत में शरीक हो जाएगा। हालेलुया। नहीं समझ आई? असी कार्डा नाल करने हैं, ये पुरानी हिस्टरी है। इट मीन जीसस गिव यू इनविटेशन कि हम बर्रे की शादी और जियाफत जो मुकाशफा 21वां बाप है उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन कौन? जो बेऐब, बेदाग और बेजुरी। और फिर आखिरी बात लिखा है, और मैं उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा। हुण ते ये समझ आ सकती, हुण ते कप्पां ते नाम लोग लिखवा देंगे, है ना, लेकिन एक यूनीक आइडेंटिटी होएगी। हम मसीह की दुल्हन है ना, मसीह की क्या? तेनों मैं एक नवा नाम दांगा, लव नेम। असी नहीं देंगे, साडा मुझे अजीब जिहा लगदा है ना। पहला असी बड़े नाम रख देने एक दूजे दे, लविंग नेम। कई तो खैर वो ना ही गलत रख देंगे, बट इट इज़ ए डीप अंडरस्टैंडिंग कि यीशु अपनी कलीसिया को एक नया नाम देगा, एक नई शनाख्त देगा, एक नई आइडेंटिटी देगा। तुम बर्रे की जियाफत में, मुकाशफा 21वां बाप जब किसी वक्त आया तो वो भी पढ़ेंगे कि शादी दे विच असी किंज जाना है। असी दुल्हन आ भाई 10 कुंवारियां दी, एवं ना किते तुरे फिरो के पता नहीं असी की हाँ, दुल्हना वांगू जाना है। असी समझो तुहानू तैयार कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं दुल्हन नूं। एक किस्म का ब्यूटी पार्लर भी है जिथे रूहानी मेकअप हो रहा, छुरियां झरियां ला रहे हैं, फेस पाउडर ला रहे हैं, कलाम दा ला रहे, भावें सख्ती लग रहा, लेकिन मकसद की है? पौलुस कहता मैं तुहानू बेऐब, बेदाग, बेझुरी, जिहदे नाल तेरी मंगनी हुई है, जदों यीशु आएगा, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह। ते असी फिर सैड ते हो जाएंगे, ते ऐ दुल्हन जिहड़ी है असी यीशु दे हवाले कर दांगे कि तू सानू जिम्मेदारी दी, असी पूरी मेहनत की है, हुण ये तैयार है, हुण यीशु मसीह के साथ जियाफत में शरीक हो जाएंगे। नाल ओदे खादम भी होणगे, ओदे जैनवन पादरी भी होणगे, निकोलेटियन वाले मारे जाणगे, बलाम वाले उड जाणगे, सारे लभणे नहीं। जिन्हां को सफेद पत्थर यानी इनविटेशन होएगा वो ही जाणगे, वरना लाड़ियां रह जानियां ने सुतियां दियां सुतियां। यार इनविटेशन ही नहीं मिलना। अजीजो, यहाँ पर ये परगमन की कलीसिया का एंड खुदावंद करता है, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। किसी को नहीं पता चलना, नहीं पता चलना। इनविटेशन बादशाह किया है और वो यीशु है। लेकिन परगमन की कलीसिया से आज हम भी सीखें। आए अपने कदमों पे खड़े हों।